नमस्कार मु प्रिया आपण मैंने देखुं आपणकर प्रिय चैनल प्रिया ट्यूब चैनल यही चैनल आपण मैंने हट हट गिहा वीडियो सब पाइबे। जदि सब वीडियो को न देखी थे तेरे दयाकोरी चैनल रे सब वीडियो को विजिट करंतु एवं देखंतु। चैनल को जदि आज पर्यंत सब्सक्राइब करि नथिबे तेरे दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब मध्य करंतु। तो आज मुझे वीडियो रे आपण मानकु कहबी किपरि मो दियर राति अधरे मो बिया को चाटी चाटी मोर अवस्था को सांघातिक कर देथिले एवं मो 36 साइज दूध को केमिति चिपी ताको लाली कर देथिले से विषय रे मु सब ए वीडियो रे कहूची। आपण माने वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मो नाम प्रिया, मोर बयस पाखापाखि 36 वर्ष। मोर स्वामी कलिकता रे चाकरी करती किंतु कंपनी चाकरी से मासको किंबा 2 मासको थरे अदे घर को आसती किंतु मु बहुत बेदी मोर प्रत्येक सप्ताह रे थरे किंबा 2 थर गिहा दरकार। जदि मु थरे बा 2 थर गिहा सप्ताह रे न खाइबी तेबे मो बिया शांति पाए नहीं, मते बहुत कष्ट लगे। किंतु जेहेतु स्वामी बाहर रहती तेणु मते से सब सुजोग बर्तमान मिलू नहीं। मु बहुत दुख रे अछि। आम घरे केवल मो सासू एवं ससुर एवं मोर जड़े दियर आउ सेमिति घरे के रहती नहीं। थरे कौन होइछि ना मो सासू एवं ससुर तांको बंधु घर को बुलिबा को जाइथिले। तो आमे घरे एकुटिया थिलु दियर आउ भाउज। मो दियर रवि देखिबा को सुंदर, बयस 25-26 एमिति हेबो। बलिष्ठ चेहरा, गोरा तक तक, मोटामोटी कहवाक गले से देखा खूब सुंदर। तार मो प्रति लोलुप दृष्टि थिला, एक कथा मु आगरू जानी नथिली। थरे कौन होइछि ना मो सासू ससुर घरे नथिबा समय रे राति अधरे से कबाट टक टक कला। मु कबाट खोलिले से कहला, भाउज मो पेटटी बहुत काटुची। मु कहली हो ठीक अच्छी, तमे ये बिछणारे टिके शोई पड़, मु तेल टिके आनी तुम पेटरे मारी दउची। यह कही मु तेल आनिबा को चली गली। से मो बिछणारे शोई पड़िला एवं मु जेतेबेले तेल नहीं आसिली एवं ता पेटरे मारिबा को जाउची, से कौन कला ना मते धरी ता छाती ऊपर को टाणी नेला। मु कहली अरे कौन होउची? से कहला भाउज मु तुमको कहवा पाई प्रबल मोर इच्छा, किंतु मु डर रे आज पर्यंत कहि पारु नथिले। किंतु मते थरे कहवा को सुजोग दियो, कारण मु आउ ए भांडर कष्ट को संभाली पारु ना। यह कही से मते कंढेई चलिला एवं मो दूधरे ता मुह को घसीबा को लागिला। मु जेते मना कले मध्य से किंतु छाड़िबा अवस्था रे नथिला। किछि समय से मो दूधरे मुह मारी सारला परे मोर मध्य गिया खाइबा को प्रबल इच्छा हे गला। मु कोन कली ना आउ ताको बेसी विरोध कली नाही, खाली एतिकी कहली देख तुमे जहाँ भी करूच केबे भी का पाखरे कहबो नाही। से कहला भाउज तुम देह छुई शपथ करी कहूची मु कहा को भी किछि कहबी नाही। तापरे से कौन कला ना मो साड़ी को टेकी देला एवं मो बियारे हाथ बुलेला। किछि समय हाथ बुले सारला परे ता भांड बोधे संपूर्ण छिड़ा ही गला, कारण मु अनुभव कली बरमुंडा भितरे ता भांड पूरा टिंगेई की अछि।
ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମୋ ହାତରେ ତା ବରମୁଣ୍ଡାଟିକୁ ଟାଣିଦେଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଉଲଗ୍ନ କରିଦେଲି ଏବଂ ତାର ସେଇ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ମୋ ଦେହ ପୁରା ଶୀତେଇଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ତାର ବାଣ୍ଡଟିକୁ ମୋ ପାଟିରେ ଆଣି ଚୁଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଗିଆଁ ଖାଇନଥିଲି, ତେଣୁ ତାର ସେ ମୋଟା ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଚୁମି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ କହିଲା, ଭାଉଜ ଆଉ ତୁମେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଚୁମ ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବିଆରେ ଟିକେ ମୁହଁ ମାରିବି। ଏଇ କଥା କହି ସେ କ'ଣ କଲା, ମୋ ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲିଦେଲା। ତା ତଳେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଛାୟା ପିନ୍ଧିଥିଲି ସେ ଛାୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଲିଦେଲା। ମୋର ବ୍ଲାଉଜକୁ ସବୁ ବଟମ ଖୋଲି ଶେଷରେ ବ୍ଲାଉଜକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଲଗ୍ନ ମୋତେ ସେ କରିଦେଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ମୋର ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଟେକି ଦେଇ ମୋ ବିଆରେ ତା ଜିଭକୁ ଲଗେଇଲା। ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଚାଟି ଚାଲିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ବିଆ ଦେଖି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ମୋ ବିଆକୁ ଖାଲି ଚାଟି ଚାଲିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଭାବରେ ଚାଟୁଥାଏ ଏବଂ ତା ହାତରେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପୁଡ଼ୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ିଲା, ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତୁମେ ଆଉ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ କଥା କିଛି ବି ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଆଜି ମୁଁ ଘେଇବି, ଯାହା କରିବା କଥା କରିବି। ମୁଁ ବି ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଯାହା କରୁଛୁ କର, ମୋତେ ତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଶୋଇପଡ଼ିଲି ଏବଂ ସେ ମୋର ଦୁଇ ଟାଙ୍ଗକୁ ଟେକି ତାର ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରେଇଦେଲା। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଭାବରେ ଘେଇଁ ଚାଲିଲା। କେତେ ଶକ୍ତି ତାର! ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଭାବରେ ଘେଇଁ ଚାଲିଲା ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଶାନ୍ତି କରାଇଦେଲା। ଏହାପରେ ତା ବାଣ୍ଡରୁ ସବୁଯାକ ନାଳ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବିଆରୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ରସ ବାହାରି ସାରିଥାଏ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ପାଇସାରିଥାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା ମୋ ଦିଅର କିପରି ରାତି ଅଧରେ ମୋତେ ଘେଇଥିଲେ, ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।